Time or 2 hours time the campaigning would end. Feedback is good. What it is? Definitely, आयज बाणाले आहलो आणि फीडबॅक इज गुड बिकॉज इट्स नोन पीपल आमी वयता येती अँड रिस्पॉन्स इज आमी रावताली तुका येतलो म्हण हेजेरूच एक अपील हांव अंकल्स आंटी हांव सगल्या मुगे गांवां अंकल आनी आंटी म्हण जाप कोता जाणटी हाय तांकां आनी मागोता सगल्या कडेन एकल्या घरा कडेन पावपा ट्राय केला म्हळ्यार पावस टायम हेजेर बरें डिफिकल्ट जाता सिट्युएशन आनी हेका लागून आयज हे मिडियमांतल्यान हे विडियोंतल्यान तुमकां मागता हांव येयल ना मो राग दोश न्हू प्लीज तुम जाणाय आमकां 8 दीस मेळ्ळे आनी 5 गांव हाय ते तरी पासून आमकां जात थिंगसून आमी एक घरा पावपा ट्राय केले आयज रेबडारूय भोवले आतां आमी मेलान ती सायडीन येतली दोन देखून वर जावन ती म्हळ्यार हांव येता मागोता तुमगे गांवचे दुयेक येस बाणालकारांका मागोता आनी आमगे सगळे वारकेकार व्हडलेकार कोणमणकार आनी केळशेकारां कडेन हांव समज तुमगे एकल्या घराको पावलो ना मो दूख दोश न्ही म्हळ्यार जिखतोकच काम करपा लागून जरूर येतले आमगे निशाणी बावले डॉल एकली बायल हांव हे इलेक्शनाक 4 उमेदवार आहाय तितून मध्ये आनी मागोता तुमी बावल्याक आमच्या निशाणीक वोट घालून आमकां ही जबाबदारी जिल्हा परिशदांक पळय करपा जाय ती करपाक तुमच्या आदारान आमी मुखार वयतली म्हण. The other thing is that there have been supports which you have been getting, may it be from Warren, Okaitu MLA, ex-MLA. So what you have to say? हेजेर तुमचें कितें मत आहा? आय एम रियली हंबल्ड काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा वॉरन आलेमांक तशें आमचो आदलो आमदार बाब कायतूकूय बी कित्याक इट्स अ मोरल बोस्ट आमकां पळय बूस्ट मेळ्ळा न्ही सारको आयज लुकींग एट देम कमींग फॉरवर्ड आनी दे आर कमींग विथ दॅट सेम आयडियोलॉजी दॅट कॉमन मॅन शूड कम टुगेदर सादो लोक एकठांय जावपा लागून कित्याक आमी चोयलां दुसऱ्या वाटेन व्हडले स्टॉलवर्ड्स आहाय इधर आम आदमी पार्टीची आख्खी दिल्लीसून देखून गोंय बसलेली हाय येस सकाळी तेंच्या पंकज गुप्ताकूय पळयला हांवें बाणावले आहा तो रावता आनी तेच भायर फूल एंटायर टीम ऑफ आम आदमी ऑफ गोवा इज कॅम्पिंग पॉलिटिशियन्स ह्यूज मनी प्रॉबेबली लिकर स्कॅम हा ते आतां डायवर्ट करून गोंयाय पावला आसतले कित्याक आम आदमीक दिल्लीचेर ऑलरेडी वर्डिक्ट हितून सुप्रीम कोर्टान देखून सांगलेलां की पळय थिंगा स्कॅम जाल्ले हा द मनी हॅड फ्लोड ड्युरींग द असेंब्ली इलेक्शन्स इन गोवा अँड नाव I feel it will come even to a small Zilla election. Okay. On the other side, you have Barik Samaj and Mr. Alemao. Te dogoy. And what is most surprising today was Aam Aadmicho leader Palekar. तेणे आमी आयकोन येले तेणे व्हिडिओ काडला आफ्टर वॉरन आलेमावान पळय आमकां सपोर्ट एक्सटेंड केलो तेन्ना की ही हॅज शोन इज डेस्पिरेशन बट लोकां कोण मागता तुमी बरे भाशेन नियाड करून पळयचो चर्चिला गेलो समज भाचो भायर सरला आनी रॉयलाक सपोर्ट करता कोणाक त्रास जावपा जाय आलेमावाक आनी तेंगे सपोर्टरांक पण उलयत कोण उलयत आम आदमी कसले त्रास जाले तो भायर सरला रे म्हणजे तुमचो सपोर्ट आम आदमी आनी चर्चिल अलॉंग विथ BJP सपोर्ट हा तो फुटलो दिसता आयज सांगता कालच्यान सांगताय आमी वी आर बॅक्ड बाय BJP आयज सगल्या गोंयकारांक कोण येतले आम आदमी चर्चिल BJP इज वन नेक्सस अशें करून गेल ते ZP इलेक्शनाक आय एम कॉन्फिडंट लास्ट ZP इलेक्शनाकूय तशें जालोलें चर्चिलागे कॅन्डिडेट पिड्यार जाता चोय फूल सपोर्ट आम आदमी धाडलो ना जाल्यार तेमी सांगचें अशें जावं ना म्हूण आयचे हे स्टेटमेंट मिस्टर पालेकर थँक्यू व्हेरी मच आमकां न्ही तुमी दिताय ऑपॉर्च्युनिटी उलोवपाक आनी दाखोवन दिताय तुमी खूंय कनेक्टेड आहाय ते तुमी तुमच्या तोंडान सांगलें की आयज जेन्ना वॉरन आलेमांव भायर सरलो he was from the Alemao support as everybody was saying त्रास जाले आलेमांव आनी
आम आदमी पार्टीक लोकांक मागता हे पळय फॉल्स स्टेटमेंट्स हे करीत रावतले हे तुमी आयज पळोवपाचें आनी बारीक चिंतून हेसले दोनूय पार्टीक पयस दवरपाचे. Last म्हणटा today we have seen Captain South Goa MP giving his statement on supporting India Alliance in this ZP by-polls. What is your say? Captain has been a dear friend and I respect him. I respect him sincerely. In fact, if this election of Lok Sabha wasn't for Captain and dusra candidate, it wouldn't have been a success. He's got a great following, a great personality. But Captain, coming to a Zilla level, I know within him, no, Captain he won't even agree to this from his conscience that this India alliance should come to a ZP level. He is an advocate, Sarko, of local self-governance. तो लोकांक ग्रासरूट लेवलाचेर वचोन अवेरनेस बी केल्लें. सो डेफिनेटली देर इज प्रेशर फ्रॉम द मिसयूज्ड अलायन्स बाय आम आदमी पार्टी that our captain had to come out and make this statement. People of Goa or South Goa voted for captain and not just one MLA of Benavli. If today our captain has won, no doubt Benavli gave a lead, but there were areas, constituencies in South Goa which came out in support for the person, the personality and then the principles of Captain Viriato. Thank you.